jangan lupa sakit. Teman-teman, enak bikin kandang kucing. What? Bersama ayah. Baiklah. Ini kucing. Oh no. Wah. Teman-teman, ini udah kepotong. Oke. Itu nak ampos.
kejar lagi. Nay, si Bruno remote ka, Nay. Oh no! Teman-teman, rumah kucingnya udah jadi. Yummy. Lalu pa yung dito. Bukan ka na pala di pagdako. Mana? Bagi si Alek lagi. Si Bruno. Ang bayit. Enggak. Enak. Ayah. Ah.